बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत ही शुक्रिया। मैं सबसे पहले अवामी मार्च के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को, इस मुल्क के अवाम को, सिंध से लेके पंजाब से लेके यहाँ इस्लामाबाद तक, बाकी सारे सूबे से जहाँ लोग हमें मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ज्वाइन कर रहे थे, उन सब का शुक्रिया भी कहना चाह रहा हूँ, मुबारक भी देना चाह रहा हूँ कि आप सब ने मिल के इस अवामी मार्च को एक तारीख़ी मार्च बना दिया है। ये मार्च एक तहरीक साबित हुआ है। ये मार्च अदम एतमाद के लिए था और पाकिस्तान के अवाम ने ये साबित कर लिया। जिस शहर से हम गुज़रे, जिस गांव से हम गुज़रे, जिस इलाका से हम गुज़रे, जिस सूबा से हम गुज़रे, पाकिस्तान के अवाम ने अदम एतमाद का हक़ का फ़ैसला सुना दिया। पाकिस्तान के अवाम ने इस सेलेक्टेड वज़ीर आज़म को रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और पाकिस्तान के अवाम ने साबित कर दिया कि वो जमहूरियत के साथ हैं। वो इस मुआशी बहरान से निकलना चाह रहे हैं। वो पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं। वो साफ और शफाफ इलेक्शंस चाहते हैं ताकि वो अपना नुमाइंदा चुन सके। और अब जब पाकिस्तान के अवाम ने अपना काम कर लिया है, पीपल्स पार्टी के जियालों ने अपना काम कर लिया है, हमारे सारे साथियों ने अपना काम कर लिया है, तारीख़ रकम किया है, अब पार्लियामान पे बहुत ही बड़ा ज़िम्मेदारी है, बहुत ही बड़ा ज़िम्मेदारी है कि अवाम की उम्मीदों पे हमने पूरा उतरना है। अवाम के मुतालबा को पार्लियामान में बैठे हुए मेंबरान को मानना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जहाँ पार्लियामान अपने आप से ये दाग हटाएगा। वो दिन दूर नहीं जहाँ पार्लियामान will remove this black spot on the face of the parliament. And जो गलती इसी पार्लियामान से हुआ था, करवाया गया था 2018 में, तो इंशाअल्लाह ताला जल्द ही, जितना जल्दी वो सेशन बुलाते हैं उतना जल्द ही वो गलती को दुरुस्त करेंगे। हम ने पुरअमन मार्च की, हमने जमहूरी मार्च की, हमारे ऊपर हमले हुए, हमने किसी पे हमला नहीं किया। हम जमहूरियत का आज भी बात करते हैं, वरना जो अवाम का तादाद जमा हुआ था इस्लामाबाद में और हमारे साथ सफ़र में आए थे, अगर उस वक्त हम मुतालबा करते कि धरना होगा जब तक ये अदम एतमाद पास नहीं होगा, तो वो सारे लोग आज तक उधर बैठ रहे होते। अगर हम उस वक्त मुतालबा करते कि आप आए, हमारे सारे इत्तेहादी आए, ये गैर जमहूरी लोग हैं, इनसे कोई जमहूरियत की यकीन नहीं कर सकते हैं, हम हमला कर देते, तो वो भी करते। लेकिन हमने ऐसे नहीं की और ना ही हम कभी ऐसे सोच सकते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये हमारा ना तारीख़ है और ना ये कभी हम ऐसा कोई काम कर सकते हैं। मगर मैं 2 पॉइंट्स पे बड़ा सीरियसली पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के मीडिया से, पूरा हुकूमत से, पूरा रियासत से क्लियरली बात करना चाहता हूँ। 2 ऐसे वाक़ये हुए हैं जो मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। एक जो हमला आसफा बीबी पे हुआ, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काफ़िला लिटरली जनूबी पंजाब से अपना सफ़र मुकम्मल करके सेंट्रल पंजाब की तरफ भर रहा था, हम वहाँ थे। मैंने बड़ा सब्र दिखाते हुए, और इसलिए कि मैं मीडिया का आज़ादी पे यकीन रखता हूँ, मैं किसी इदारों को, किसी मीडिया का इदारों अब भी अपना निशाने पे नहीं ले आना चाह रहा हूँ। उस वक्त वो लोग भी हमारे साथ थे। अगर मैं गलती से ऐसे कुछ कहता तो खुदा न खास्ता मेरे कारकुन
کہ جو ایکشنز ہوتے میں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، مگر یہ واقعہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے، اور ہم نے وہ ویڈیو ہر طرف سے دیکھا، ہر طریقے سے دیکھا، اور ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈرون آصفہ بی بی اور ہمارے طرف اپنے آپ کو اٹ aligns itself with us، اور پھر ایسے اچانک نہیں، in a very methodical manner made its way towards my sister and physically hit her۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے پیغام تھا کہ آپ جو جمہوریت بحال کرنے کے لیے نکلے ہیں، یہ میرے والد کے لیے، میرا خاندان کے لیے پیغام تھا۔ اس کے بعد کل وزیر اعظم پاکستان قوم کے سامنے کھڑا ہو کے صدر زرداری کو بندوق کا دھمکی دیتا ہے۔ یہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ جہاں تک آصفہ بی بی کا واقعہ ہے، اس پہ میں اس حکومت کو بالکل ہی ٹرسٹ نہیں کرتا۔ میں ایک ISI سے درخواست کروں گا، انٹیلیجنس ایجنسی سے درخواست کروں گا کہ آپ اس انسیڈنٹ کو انویسٹیگیٹ کریں، اور آپ اپنا طرف سے بھی ایک رپورٹ تیار کریں۔ ہم خود ایز اے پارٹی، ایز اے فیملی، ہم جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں اس قسم کے ٹیکنالوجی سے، ان سے بھی رپورٹ تیار کریں گے، اور ان کی بنیاد پہ ہمارا آگے کا لائحہ عمل طے ہوگا۔ جہاں تک صدر زرداری کو دھمکی دیا گیا تھا کل وزیر اعظم سے، یہ ہمارے لیے برداشت سے باہر ہے۔ اب اس ملک کی خاطر، جمہوریت کی بحالی کی خاطر، اس عوام کی معاشی حقوق کی خاطر، اس عوام کی آزادی کی خاطر، ہمارا خاندان نے، ہمارا جماعت نے بے انتہا قربانیاں دی۔ قائد عوام شہید شاہ نواز بھٹو، شہید میر مرتضی بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو، بس اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اب میں موجود ہوں۔ شہید بی بی کے وقت میں نوجوان تھا۔ یہ ابھی سمجھے جتنا بھی سمجھنا چاہے خان صاحب کہ ہم بچے ہیں، ہم بچے نہیں رہے۔ میں ہر کسی قوت کو، جو بھی شخص ہوگا جو سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، سمجھ لو، جان لو، ان رگوں میں صدر زرداری کا خون ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خون ہے، شہید میر مرتضی اور شہید شاہ نواز بھٹو کا خون ہے، قائد عوام کا خون ہے۔ جو میں آپ کے ساتھ کروں گا تو بھولیں گے نہیں، تیرے نسلیں نہیں بھولیں گے۔ میرے خاندان جو رہتا ہے، میں آپ کا ہاتھ پہ گن سکتا ہوں۔ ایک آدمی پہ کچھ بھی ہوا، اس ملک نے، کسی نے ابھی تک وہ ریاکشن نہیں دیکھا، اور نہ ہی آپ دیکھنا چاہتے ہو۔ یہ جو بندوق کی نشست کی بات کر رہا تھا کل، ہم نے کبھی بندوق استعمال نہیں کی، مگر ہم بندوق استعمال کرنے جانتے ہیں۔ میں جمہوریت پہ یقین رکھتا ہوں، میں پرامن آدمی ہوں، میں ہمیشہ اور زندگی بھر انشاءاللہ تعالی پرامن آدمی رہوں گا۔ سیاست کریں ہمارے ساتھ، سیاست کرنا ہمارا حق ہے، سیاست کرنا آپ کا حق ہے۔ آپ ہمیں زندگی اور موت کا دھمکی دیں گے،
تو پھر آپ ان کا کانسیکوینسز کو بھی خود برداشت کریں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ ایک ماڈرن ملک ہے. ہم 2022 میں جی رہے ہیں. ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا آواز بلند کریں, ہم جد و جہد کریں, ہم ڈیموکریٹکلی اس ریاست کا پرامن طریقے سے حصہ رہیں, اور ہمیں کوئی لائف تھریٹ نہ ہو, اور نہ ہمارا ایسے کوئی واقعہ ہو. اور ہم ایسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ ہوگا. جو یہ حرکتیں ہیں یہ ڈیسپریشن کے حرکتیں ہیں. میں نے عوامی مارچ کے وقت بھی کہا تھا کہ جتنا بھی ڈیسپریٹ ہوگا, جتنا بھی پریشان ہوگا, جتنا اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ اب اس کا کرسی خطرہ میں ہے, تو وزیر اعظم مزید ڈیسپریٹ میجرز لیں گے, زیادہ گالیاں دیں گے. اب گالی دینے سے اس کا کرسی نہیں بچتا. پاکستان کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا. اب اس کا جھوٹ نہیں چلے گا. یہ کس کو اب 3 سال حکومت میں رہنے کے بعد یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ صدر زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کا ٹارگٹ ہے. ہم جانتے ہیں کہ کیوں آج سے نہیں ہمیشہ سے آپ کا, جو بھی آپ جیسے لوگ ماضی میں آئے ہیں, ہمیشہ یہی پیپلز پارٹی آپ کا سب سے پہلے نمبر 1 ٹارگٹ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے عوام کے لیے ہر دور میں جد و جہد کیا ہے, ہر ظالم سے ٹکرائے ہیں. ہر بار جب بھی جمہوریت خطرہ میں آیا ہے تو پیپلز پارٹی سامنے آ کے اس کو بچایا ہے. جب بھی ملک خطرہ میں آیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سامنے آ کے اسے بچایا ہے. اس لیٹسٹ سلیکٹڈ کے خلاف جو جد و جہد ہے, جو مقابلہ ہے, پہلے دن سے پیپلز پارٹی نے آپ کا مقابلہ کیا. ہم نے آپ کو ایک دن نہیں چھوڑا, پہلے دن آپ کو ایکسپوز کیا. اب آج تک اس بات کو نہیں بول سکتے ہو کہ پورا دنیا اگر آپ کو سلیکٹڈ سے نام سے جانتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی نے آپ کو پہلے دن سے کروایا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ پیپلز پارٹی تھی جس نے اس عوام دشمن, ملک دشمن معاہدہ, معاشی معاہدہ کو PTIMF ڈیل اس کا پاس ہوتے ہوئے سے لے کے آج تک ملک بھر میں احتجاج کیا ہے. یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے اپوزیشن کو افطار میں مکمل اکٹھا کر کے آپ کو پریشر میں ڈالا. یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے PDM کے پلیٹ فارم پہ اپوزیشن کو اکٹھا کر کے آپ کو پریشر میں ڈالا. مل کے آپ کو نیشنل اسمبلی میں اس بار بھی شکست دلوائے تھے, عدم اعتماد ثابت کیا تھا, تاریخ ثابت کیا تھا. اور آج بھی پیپلز پارٹی ہے جو سڑکوں پہ آپ کے خلاف سراپا احتجاج ہے, جس نے سارے اپوزیشن پارٹیز کو, پوری ملک کو, پوری قوم کو عدم اعتماد کے پیج پہ لے آ چکے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہ صرف تو مگر کل پرسوں کی بات جو آپ کے بعد بھی اگر کوئی سلیکٹڈ, کوئی آمر آئے گا تو یہی پیپلز پارٹی ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہوگی. آپ کا یہ غلط فہمی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے پورا ملک میں جمہوریت کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں, اور انہوں نے 10 دن اپنا گھر, اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کو غلط ثابت کر دیا.
10 दिन के लिए पीपल्स पार्टी के जमहूरियत के सिपाही, अवाम के हकूक के दिफा करने वाले ने अपने घर छोड़े, हर शहर हमारे साथ घूमे, जिस शहर से हम गुजरे हमारा काफिला का तादाद में इजाफा हुआ। कभी किसी कैंप में रह रहे हैं, कभी कोई छत है, कभी नहीं है, कभी सही खाना है, कभी नहीं है, उनका कोई परवाह नहीं। इस पूरा मुल्क का सफर करते करते वो यहाँ इस्लामाबाद तक पहुंचे। इन मुआशी हालात में आप मुझे बताएं कि कौन 10 दिन अपना घर, अपना काम, अपना मजदूरी, अपना मेहनत छोड़ सकता है और इस किस्म के जालिम रजीम के खिलाफ एहतजाज कर सकता है। पीपल्स पार्टी के जियालों ने इस रजीम को हिला के रख दिया है। इमरान के गाली के अलावा, झूठे इल्जामात के अलावा कोई जवाब नहीं है। कहता क्या है? वही करप्शन का रथ जो गलत बार बार साबित होता है। इससे पहले बहुत लोग हैं, इससे पहले बहुत से लोग आए हैं, यही स्क्रिप्ट सुन सुन के पाकिस्तान के अवाम थक चुके हैं। सदर जरदारी के बारे में 30 साल से सुन रहे हैं, करप्शन करप्शन करप्शन। उनको मालूम है कि साबित नहीं हुआ, उनको मालूम है कि यही लोग कहते रहे, पत्नी क्या क्या इल्जामात लगाते रहे। सदर जरदारी एक दिन के लिए नहीं झुका। और चिर इनका यही है कि सदर जरदारी को या पीपल्स पार्टी को आप तोड़ नहीं सकते हो। इरादा तो यही था कि सदर जरदारी को जेल में रखा जाएगा, फरियाल तालपुर साहिबा को जेल में रखा जाएगा, ऐसे हालात में रखे जाएंगे जहां अद्वियात से भी महरूम रखा जाए, और ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हम सब खामोश हो जाएंगे। सदर जरदारी इलाज के लिए बाहर चला जाएगा और आपका इस नालायक, नाकाम तरीन, नाजायज हुकूमत को मुसल्लत करने का जो राज है वो जारी रहेगा। अगर ना हम खामोश हुए, ना सदर जरदारी टूटे और ना वो कहीं बाहर जा रहा है, पहले हम आपका बंदोबस्त करते हैं भाई। पहले हम जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके जमहूरियत का इंतकाम लेते हुए आपको घर भेजते हैं। ये सारे इल्जामात जो आपने सदर जरदारी पे लगाए हैं, मैं आज भी आपको चैलेंज करता हूं, साबित करो अदालत में। 30 साल से हम ये झूठे कहानियां सुन रहे हैं, प्रोपेगेंडा सुन रहे हैं, मगर आप इसलिए साबित नहीं कर सके कि इनमें सच नहीं है। इफ्तिखार चौधरी जब इस मुल्क का चीफ जस्टिस था, वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब था, ये सारे के सारे केसेस स्विस के टेक्ना के लेके पता नहीं कहां कहां तक, सारे के सारे केसेस ट्रायल हुए सुप्रीम कोर्ट की अदालत तक। सदर जरदारी और सारे के सारे को अक्यूज बाइज्जत बरी हुए। इसलिए आपको फिर से झूठे कहानियां, प्रोपेगेंडा पे मबनी कहानियां, जाली जीआईटी की बुनियादों पे बयानियां खड़ा करना पड़ा सदर जरदारी को जेल में रखने के लिए, मगर रख नहीं सके कि इसमें वो ताकत नहीं था। झूठ पे मुबनी मुकदमा नहीं चल सकता। जो आपके ऊपर मुकदमे हैं वो तो सच साबित है।
فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے دکھا دیا ہے کہ اسرائیل اور بھارت سے تو نے فنڈنگ لیا. اکبر ایس بابر آپ کا بنیادی ارکان نے یہ دکھا دیا, ثابت کر دیا. اب وہ لوگ جو آپ پارٹی ڈونرز کلیم کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کینسر کی ہاسپٹل کے لیے پیسے دے رہے تھے. یہ کیسے پی ٹی آئی کا فنڈز بنے تھے؟ تو نے تیرے ماں کے نام کا ہاسپٹل پہ ڈاکہ مار کے بیمار مریضوں کے پیسہ چھین کے تیرا کچن چلایا, تیرا جماعت چلایا. شرم کرو, دوسرے پہ الزامات لگاتے ہو. تو سزا یافتہ ہو. امریکہ کا کورٹ نے آپ پہ سزا سنایا ہے, آپ کے خلاف فیصلہ سنایا ہے, دوسرے پہ الزامات لگاتے ہو. ہم نے کبھی یہ سیاست کی ہی نہیں. صدر زرداری تو جو گالی اس کو سناتا ہے, جو جھوٹے الزام اس پہ لگاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر ثواب ہے, میں جنت میں جاؤں گا ان کو جھوٹ بولنے دوں. میں صدر زرداری نہیں ہوں. آپ کی بہن علیمہ خان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کا ملک کا ایک فرد, ایک بچہ اتنا بے وقوف ہے کہ ہم اس بات پہ یقین کرے کہ علیمہ باجی نے اپنے سلائی مشینز بیچ کے اتنا پیسہ بنائے؟ جھوٹ بولو تو اتنا بولو جو سچ محسوس ہو سکتا ہے. مطلب ہم ایک بات کا بھی یقین کرے کہ تو آج تک اپنے کرکٹ کے کھلونے بیچتے اپنا کچن چلا رہے ہو. اوہ جو کیسز آپ پہ بننے والے ہیں عمران, تجھے اندازہ ہی نہیں. شہباز شریف صاحب سے ہم وقت پہ ریکویسٹ کریں گے کہ اچھا وزیر داخلہ رکھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے کس قسم کا گالی دی؟ تو ہوتے کون ہو مولانا صاحب کو گالی دینا؟ تو ہے کون؟ مولانا صاحب کا اور ہمارا آج سے نہیں, ہم قائد عوام کے وقت سے سیاسی اختلافات کر رہے ہیں. ابھی ایک سینٹنس نکالے جب میں نے کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی ایسے گالی دیا ہو. آپ کو معلوم ہے کہ مولانا مودودی کون ہے؟ آپ کو احساس ہے کہ جماعت علماء اسلام کا تاریخ کیا ہے؟ مفتی محمود, سوری مجھ سے غلطی ہوا, ہم سے بھی سلپ آف دا ٹنگ ہو سکتا ہے, یہ صرف وزیر اعظم کا حق نہیں ہے. آپ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ مفتی محمود صاحب کون ہے. اس کو اس ملک کا تاریخ کا پتہ نہیں ہے, اس ملک کا ثقافت کا پتہ نہیں ہے, نہ اس ملک کا ماضی کا پتہ ہے اور نہ اس ملک کا مستقبل کا حصہ ہے. یہ ہے کون؟ اکرام اللہ نیازی کا بیٹا. یہ ہر کسی پہ اس لیے چور کا الزام لگاتا ہے کہ قائد عوام نے اکرام اللہ نیازی کو کرپشن کی بنیاد پہ ہٹایا گیا. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کون, نہ اس کو واقف ہی نہیں تھا قائد عوام کو کہ یہ ہے کون. بس اس نے 303 جو کرپٹ ترین بیوروکریٹس تھے ان کو نکالنے تھے. قائد عوام نے یہ کام کیا اور اس وقت سے لے کے یہ شخص وہ بھول نہیں سکا اور اس کرپشن پہ رٹ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. پاکستان کے عوام کے کان پک چکے ہیں. وہ آپ کے اب جھوٹے باتیں وعدے نہیں سننا چاہتے ہیں. وہ اس
महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निकलना चाहते हैं, आपसे निजात, तुझसे निजात चाहते हैं, और इंशाअल्लाह ताला पूरा का पूरा ऑपोजिशन मिलके आपको अदम एतमाद से हुकूमत से निकालेंगे, और आपका वो हिसाब का वक्त आ गया है। ये सारे बातें जो मैंने की, ये दूसरे ने अब आपके खिलाफ इन पे अमल करना है। आपने जो हमारे खिलाफ करना है ना, अभी करो, कल तुझे मौका नहीं मिलेगा। हम इस मुल्क के अवाम की खातिर, इस कौम की खातिर, जमहूरियत की बहाली की खातिर तेरे खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं। और मैंने अपना डी चौक की तकरीर में भी कहा था, इससे मेरे कोई ज़ाती झगड़ा नहीं, झगड़ा यही कि जिस तरीके से आप 2018 में आए थे, वो हमारा इस मुल्क की जमहूरियत का बहाली को नुकसान पहुंचाया था। कल हम आपको निकालेंगे, साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे। आप साफ और शफाफ इलेक्शन से मुंतखब हो, मैं आपको सिलेक्टेड नहीं कहूंगा, लेकिन तब जब तक तू सिलेक्टेड हो, हम आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते, या अवाम आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना आप उस पोजीशन में हो कि आप इस मुल्क को इन मुआशी मुश्किलात से निकाल सकते हैं। फैसल कुंडी इजाज भाई कर ले, आते हैं बारी आ रहे सबकी तरफ क्या आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेंगे जो आपने तस्करा किया आशा बीबी पर हमले के हवाले से, और जिस चैनल का वो ड्रोन था, उस चैनल के मालिक को आपकी एक इत्तेहादी जमात आजकल की सीएम शिप के लिए सपोर्ट कर रही है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जहाँ तक लीगल एक्शन है उस पर बिल्कुल गौर किया जा रहा है। हम खुद लॉयर्स में राब्ते में हैं। हमने उस इंसिडेंट के बारे में भी इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल किया था, और जहाँ तक वज़ीर आज़म का कल का बयान है, उस पर भी लीगल जो तरीक़ेकार है वो अपनाया जाएगा। जहाँ तक वो चैनल की बात है, उस चैनल ने हमें एक ख़त भी लिखा, बड़े माजरतें भी की। जहाँ तक उनके ओनर हैं इस वक्त या पहले, वो उस पर भी हम अपना इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होने के बाद एक बेहतर पोजीशन में होगा उस पर कमेंट करने के लिए। अभी के लिए मैं आपने देखा होगा तकरीर करते हुए भी, उस वक्त पे भी, उन हालात में भी मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उस चैनल का नाम मैं ले लूं, लेकिन जैसे हमारा ये लीगल प्रोसेस फॉलो अप होगा, मैं आपको इस पे अपडेट करूंगा। जहाँ तक आपका पहले सवाल था, मैं हमेशा अपना जो तरबियत है, मैं इस शख्स की वजह से उसको ख़राब नहीं करूँगा। हमें भी गाली देना आता है, मेरे ख़्याल में उससे ज़्यादा बेहतर मैं गाली दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं दूँगा। वो पता नहीं कौन है, मैं फिर भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूँ, और मैं उसका लिहाज हमेशा करूँगा। साथ साथ सियासी हमले के लिए सियासी जवाब तो मैं दूँगा, ईंट का जवाब मैं ईंट में दूँगा। सती साहब वकार सती चलो साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जो नो कॉन्फिडेंस की इतनी सारी मैनेजमेंट हो रही है, उसमें आपके जो इत्तेहादियों के साथ बातचीत हो रही है, क्या वो पॉजिटिवली आगे जा रही है, या जो आपने हुकूमती लोग तोड़ने की बात की है उन पे इत्तेफाक किया जा रहा है? आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैंने जो भी हुकूमत का रवैये हैं, उसने हमें बहुत मदद किया है। हुकूमत वक्त ने जिस तरीके से 3 साल अपने इत्तेहादियों को, अपने मेंबर्स को चलाया है, वो शायद किसी आमिर ने भी ऐसे नहीं चलाए होंगे। तो हमारा बहुत ही अच्छा तादाद है मेंबर्स का। हम बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि अदम एतमाद कामयाब होंगे। मेरा अपना ख्वाहिश है, मेरा सोच है, मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर होगा अगर हम अपना एहतियाती उसको भी साथ जोड़ें। इसलिए हमारा काम
सिर्फ इमरान को हटाने की नहीं है, हमारा काम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ही करने की है। ज़रूर आप इमरान को नाराज़ मेंबर से हटा सकें, शायद आप इमरान को नाराज़ मेंबर से हटा सकते हैं, मगर अगर इत्तेहादियों भी आपके साथ होंगे तो इसका पैगाम बहुत ही अच्छा जाएगा और जो उसका ज़ोर होगा वो बहुत अच्छा होगा। और जब हम फ़ौरन वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के फ़ैसले लेते हैं, मैं सिर्फ नून लीग और नाराज़ मेंबर्स के साथ बैठ के और कुछ हमारे इत्तेहादियों के साथ बैठ के वो फ़ैसले नहीं लेना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वो फ़ैसले उस मुल्क के लिए बेहतरीन फ़ैसले होंगे अगर हम सब मिल के ये फ़ैसले ले लें। तो इंशाअल्लाह ताला हम जो हमला करने जा रहे हैं वो तारीख़ी हमला भी होगा और हम इस हमले से जमहूरियत की फ़ायदा में कामयाबियाँ हासिल करेंगे। अलमदार एक इधर अलमदार चेयरमैन साहब, जैसे कि आपने जिक्र किया मार्च का, आपने कराची से मार्च किया 10 दिन और फिर आपने डी चौक से इख्तिताम किया, तो आप क्या समझते हैं आपका जो मकसद था कि आवाम के अंदर मोबिलाइजेशन और आवाम के मसाइल पर बात करना महंगाई के खिलाफ, तो आप क्या समझते हैं आप उसमें कामयाब हुए हैं और इसके नताइज सामने आएंगे? हमने जो अदम एतमाद है वो इसलिए जो लॉन्ग मार्च है इसलिए फ़ैसला किया कि हमने लॉन्ग मार्च के लिए जाना कि हम अपना सीसी में जब बैठे तो हमारा एक तो जो उस वक्त तक एहतजाजी मुहिम थे उस पर जायज़ा हुआ और हमने चाहा कि जहाँ ये मुआशी बुरान है, जहाँ महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी तारीख़ी सतह पे पहुँच चुके हैं, जहाँ जमहूरियत पे हमले जो हुए हैं पिछले 3 सालों में वो तारीख़ी हमले हुए हैं, जहाँ अवाम के इंसानी हकूक़ पे हमले हुए हैं, जहाँ हमारा इलेक्शन कमीशन के पर काटने की कोशिश की गई, हमारा सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, हमारा मीडिया पे मुसलसल हमला हो रहा है, इसका जो हल है वो अवामी ताकत भी है और जमहूरी हथियार है और हमने ये दोनों इस्तेमाल करना है। तो हमने मुहिम इन सारे पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ और अदम एतमाद के हक़ में चलाया और उस मुहिम का कामयाबी ये कि हमारा मार्च इस्लामाबाद पहुंचते हुए तो अदम एतमाद हमने नेशनल असेंबली में दाखिल किया, जहां हमारा मुतालबात थे, जहां महंगाई के बारे में मुतालबा कर रहे थे, पेट्रोल और बिजली की कीमत में मुतालबा कर रहे थे, वो तो हमारे मार्च के दौरान वज़ीर आज़म साहब ने झुक के अवाम की ताकत देख के खौफ में आके 10 रुपया कम और 5 रुपया कम किया। हम जब साउथ पंजाब से गुजर रहे थे तो हमारा ये जोर था, हमारा ये कहना था कि ये झूठे धोखेबाज है, इन्होंने वादा किया 90 दिन में सुबह, दिया आपको सेक्रेटेरिएट, हमारा मुतालबा सुबह है सेक्रेटेरिएट नहीं। जैसे मैं उधर से निकला वज़ीर आज़म साहब पहुंचता है, ऐलान करता है कि साउथ पंजाब का बिल मैं अब लेकर आ रहा हूँ। अब किसने याद दिलवाया? अवामी मार्च ने, अवाम की ताकत ने, जियालों ने। इस किस्म का बहुत से कामयाबी है, मैं गिनता रहता हूँ तो आपका टाइम चला जाएगा, मगर मतलब कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही कामयाब मार्च हुआ है। अब ज़िम्मेदारी हमारा पार्लियामेंटेरियंस पे है, हम सब पे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो अवाम का मुतालबा था, जो अवाम के एक्सपेक्टेशंस थे, जो अवाम की उम्मीदें थे, हम उन पे पूरे उतरेंगे। परवेश नादिर इसको कहा नादिर चेयरमैन साहब Sorry? एक मिनट भाईजान, नादिर नादिर भाई एक मिनट एक मिनट नादिर गुरामानी का नाम फैसल कुंडी ने लिया है, उसके बाद परवेश शौकत साहब। चेयरमैन साहब I can't hear you, Nadir, please. ऑन कर दे, माइक ऑन करें। माइक ऑन। मैं वैसे बात कर लेता हूँ कि जब इंतखाबात हुए तो उसके आगे बाद आ आपने एक लफ्ज़ इंट्रोड्यूस किया था और वो था सिलेक्टेड। वज़ीर आज़म से जहाँ पर आपको इख्तिलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंतखाबात से मुतल्लिक हैं, वहीं पर आपका गिला सिलेक्टर्स के साथ भी था। तो अब जो तहरीक जमा हुई है वो तो सिलेक्टेड के खिलाफ हुई है बकौल आपके, तो क्या वो सिलेक्टर्स जो हैं वो आइंदा इंतखाबात में मुदाखलत नहीं करेंगे, वो पीछे हट गए हैं या उनसे मुतल्लिक अब आपका क्या?
जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, वो आपका तारीख़ गवाह है, आपका तारीख़ गवाह है कि इन चीज़ों के हवाले से हमारा माजी का जो कहानी है वो इतना अच्छा नहीं है। और अभी जो 2018 में हुआ, जो हमारा मौक़िफ़ है, जो हमारा एतराज़ात हैं, वो आपके सामने हैं, वो वही हैं। इस पूरा सिलसिला का जो इम्तिहान है वो हमारा अदम एतमाद है। उसमें हमें यकीन है इंशाअल्लाह ताला, ये देखते हुए कि दिस इज़ नॉट बीन वर्थ इट, कि इस एक शख्स के लिए हम अपने इदारे को मुतनाज़ा नहीं करा सकते, इस एक शख्स के लिए हम अपना पूरा मीशत को नहीं बैठा सकते, इस एक शख्स के लिए हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट नहीं कर सकते। ये वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान के अवाम इस शख्स के साथ नहीं। अब कोई ये फैसला नहीं लेगा कि गैर जमहूरी, गैर आईनी स्टेप लिया जाए और इस शख्स को गैर जमहूरी, गैर जीनी तरीके से बचाया जाए। इस पूरा सिलसिला के इम्तिहान जल्द आने वाला है, जल्द, आपके लिए, मेरे लिए, पूरे मुल्क के लिए। हम देखेंगे कि ये जब एतमाद का वक्त जैसे गुजरता है कि हर किसी का किरदार कैसा रहा है, क्या वाकई ही न्यूट्रलिटी है या नहीं। परवेज साहब, आप कर लीजिए। बिलावल साहब, ये जो आप अदम एतमाद की तहरीक पेश कर रहे हैं, अगर ये तहरीक कामयाब होती है तो क्या आप पार्लियामेंट को 1.5 साल चलाएंगे या आप फ्रेश इलेक्शन पे जाएंगे? और नंबर 2 मेरे सवाल ये है कि ये इत्तेहाद आइंदा इलेक्शन तक जारी रहेगा? जहाँ तक हमारा इलेक्शन की बात है, मेरे ख्याल में सारे जो अपोजिशन के इत्तेहाद की जमातें हैं, हम सब का मौक़िफ़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये है कि जल्द से जल्द इलेक्शंस होना चाहिए और सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा करना चाहते हैं। जैसे वो पूरा हो, हम इलेक्शन, आज़ाद इलेक्शंस, साफ और शफाफ इलेक्शंस, इक्वल प्लेइंग फील्ड वाले इलेक्शंस की तरफ भरे और वो जो सूरत हाल है, जो भी उसको मैंडेट मिले, जो भी अवाम मुंतखब कर गई, उनके पास लेजिटिमेसी होगा, वो उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम कर सकेगा, वो कंसेंसस बना सकेगा जो फिर इन मुश्किलात से, इन मसाइल से हमें निकाल सकते हैं। जहाँ तक कोई इत्तेहाद है, हमारा कोई इलेक्टोरल इत्तेहाद नहीं है इस वक्त। हम सिंगल पॉइंट एजेंडा पे जमा हो चुके हैं कि इस सिलेक्टेड को हमने निकालना है। एनी तो अकेली लड़की सारे यार एक मिनट एक भाईजान, खातून एक से ले मिनट ले आप सवाल। एनी आप करें, आपसे ले रहे हैं, खातून से ले लें, पहले एक ही है ना। अच्छा, इस सारे मामले में मरियम नवाज जो है मंजरनामे पे, अच्छा इस सारे करीब कर लो माइक। इस सारे सिनारियों में मरियम नवाज जो है वो गायब हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उनका इसमें क्या रोल है? ऑन अ वेरी डिफरेंट नोट, दूसरा सवाल कि चंद साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, तो जैसे चंद साहब चले गए थे वापस आ गए, तो फवाद साहब भी चले गए, तो क्या आप उनको कबूल करेंगे? जहाँ तक मरियम शरीफ साहिबा की बात है, आपको याद होगा जब सदर जरदारी और मैं शहबाज शरीफ साहब के घर पे पहुँचे थे इस पूरा सिलसिले की शुरुआत में, तो मरियम शरीफ साहिबा भी मौजूद था और हमजा शहबाज साहब भी मौजूद था। जहाँ तक आपका ये दूसरा सवाल है, पूरा पाकिस्तान में एक ही नदीम अफजल चंद है। ये दूसरा नाम जो आपने लिया, ये तो हर किसी बाज़ार में मिलता है। सुहेल साहब, यहाँ से भी हो जाए। सुहेल साहब, एक सोहेल से कर ले, फिर शाकिर आपसे कर ले, इसके बाद शाकिर आप, इसके बाद प्लीज शाकिर से कर ले। शाकिर सोलंकी, इसके बाद शाकिर सोहेल सोलंकी। भाई सवाल करें। यार मेरा MNAs भी इंतज़ार कर रहे हैं, हमने उनको भी तैयार करना है अदम एतमाद के लिए, तो थोड़ा जल्दी छोटा सवाल कर ले। 63 की नई तशरीह कर रही है कि जो अरकान आपको वोट देंगे हम उनके वोट काउंट नहीं करेंगे। और दूसरा मेरा ये एक सवाल ये भी है कि अगर किसी अपोजिशन के रुकन ने आपके साथ किसी भी पार्टी का हो, अगर वो दाएं बाएं हुआ तो इस दफा उसका एहतसाब होगा?
نہیں پلیز سپلیمنٹری نہیں, مجھے یہ بہت ضروری سوال ہے. یہ تو بہت ہی اسٹوپڈ موقف ہے حکومت کا, میں اور کا لفظ استعمال کروں, بچکانہ حرکت ہے حکومت کا, یہ چلے گا نہیں. ایک تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دھاندلی انہوں نے جو کیا تھا چیئرمین سینیٹ کے الیکشن میں اس کا ریپلے ہو سکے گا, وہ ممکن نہیں. چیئرمین سینیٹ کے الیکشن میں انہوں نے پہلے سے یہ طے کیا تھا کہ ان کا گنتی مکمل تھا, ان کو معلوم تھا کہ کتنے ووٹ سے ہم جیت رہے تھے, اینڈ اس سے پہلے انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم اتنے ووٹس ریجیکٹ کریں گے اور ان کا کورٹس کا چکروں ٹرائیبیونلز کے چکروں میں لگا کے اس معاملہ کو ٹریک کریں گے, اور ہمارا سلیکٹڈ جو چیئرمین سینٹ ہے وہ سلیکٹڈ ہی رہے. مگر یہ عدم اعتماد ہے, یہ وہ الیکشن نہیں ہے. اس میں کانسٹیٹیوشن بہت ہی کلیئر ہے کہ کون سا اسٹیج پہ اور کب اور کیسے ڈسکوالیفیکیشن کا کلوزز عمل میں آ جاتے ہیں. وہ اس وقت کے بعد جب ان کا ووٹ گنا جاتا ہے. یہ اوپن ووٹ ہے, پورا قوم کو نظر آئے گا کون عمران کے ساتھ کھڑا ہے اور کون عمران کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. جب وہ نمبرز پورا ہوئے, ایک تو ہمارا اسپیکر آئی انڈرسٹینڈ کہ تاریخ کا سب سے کمزور ترین اسپیکر رہا ہے, وہ بھی اس قسم کا کام نہیں کر سکے گا. کرے گا, کرتا تو جب نظر آئے گا نا کہ اتنے لوگ ادھر اور اتنے لوگ ادھر. وزیر اعظم رہا نہیں جو بھی وہ اسپیکر کہے گا نا, یہ اب اس قسم کا دھاندلی سے نہیں بچ سکے گا انشاءاللہ تعالی. سولنگی صاحب چیئرمین صاحب یہ فرمائیں کہ یہی اسی سے جڑا ہوا ہے سوال ہے میرا. فرض کریں حکومت نہیں آنے دیتی منحرف ارکان کو, یا کوئی جگاڑ حکومت کیونکہ مشاورت کر رہی ہے, تو آپ کے پاس کاؤنٹر پلان اتحادیوں کا ہے یا کوئی اور بھی پلان ہے؟ بالکل کاؤنٹر پلان بھی اتحادیوں کا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہم نے اس قسم کا اعتماد سے ہم گزرے ہیں اور ہم مقابلہ کر رہے ہیں. آپ ان کی ڈیسپریشن پہ یقین نہ کرے, ان کے گالیوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو. جتنا پلانز وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں نا میڈیا میں ڈالنے کے لیے, وہ سارے پلانز ان کو پتہ ہے کہ نہیں چلیں گے. یہ لٹرلی ان کا بہت ہی ڈیسپریٹ ترین موسٹ ڈیسپریٹ کوششیں ہیں جو نہیں کامیاب ہوں. علی فرقان کنٹی میں نے اپنے ممبرز کے پاس جانا ہے. علی فرقان نقوی صاحب بلاول صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ کیا اسپیکر کے خلاف بھی آپ عدم اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں؟ میرا اوریجنل خواہش تو میرا یہی تھا کہ ہم ساتھ یا پہلے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد بھی لے کر آئیں, لیکن جوائنٹ پارٹیز نے جو فیصلہ کیا وہ سب ایکسپرٹس کو آن بورڈ لے کے کیا, سارے سینئر سے مشورہ لے کے کیا, نمبرز کو دیکھ کے کانفیڈنس کے ساتھ دیکھ کے یہ فیصلہ کیا. تو انشاءاللہ اس طریقے سے بھی ہم کامیاب ہوں گے. بھائی آپ سب سے مجھے اجازت لینا پڑے گا, میرا ممبرز انتظار کر رہے ہیں. آپ کو اور موقع ملے گا مجھ سے گریل کرنے کے لیے, آئی پرومس یو اور موقع ملے گا. میرے ابھی یار میرے اتحادیوں بھی انتظار, میرا ممبرز بھی انتظار کر رہے ہیں, میرے اتحادیوں بھی انتظار کریں. معافی پلیز پلیز. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو گھر بھیجیں گے, شفاف انتخابات کرائیں گے, اور کہا کہ اگر شفاف انتخابات میں آپ منتخب ہوتے ہو تو پھر آپ کو سلیکٹڈ نہیں کہوں گا.